Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you all doing well. Okay guys, here we will study about asking and giving direction. What is asking and giving direction actually? Do you know guys? Okay, asking and giving direction. Asking, it's mean bertanya, and giving, it's mean memberikan, yaitu bertanya dan memberikan arah atau memberikan petunjuk arah. Jadi pada diskusi atau pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asking and giving direction. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah bertanya kepada seseorang. Okay guys, I think you all ever to ask with a stranger or with other people about direction, right? When you face or when you confusing about the direction, or for example, when you want to go to the hospital and then you forget about the street and then you meet stranger or people in way or in the road and then you ask the people how you get there, atau bagaimana caranya kalian sampai ke sana. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana tentang asking and giving direction. Oke, guys, let's get started. Oke, di sini ada asking direction. We have a two part about asking direction and giving direction. The first one is asking direction, yang berarti bertanya tentang arah atau petunjuk tentang arah. Nah, di sini ada beberapa expression yang mengungkapkan tentang bagaimana caranya menanyakan tentang arah atau petunjuk arah, yaitu bisa dimulai dengan how do I get to the library. Nah, misalkan kalau kita mau ke perpustakaan, benar. Nah, yang kedua ada can you tell me the way to the big hotel? Bisakah kamu memberitahukan kepadaku bagaimana caranya ke hotel? Nah, seperti itu artinya. Nah, yang ketiga ini more polite, yang berarti lebih sopan daripada yang pertama dan yang kedua tadi. Karena apa? Karena biasanya ketika kita menanyakan arah atau ketika kita bingung, itu kan kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita kenal atau we can call stranger, right? Nah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan strata yang lebih sopan, yaitu dengan excuse me. Excuse me yang berarti permisi. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian ada how can I go to? Nah, bagaimana aku pergi ke? Nah, seperti itu. Yang kemudian ada yang lebih simple, yaitu where is? Jadi langsung to the point, menanyakan di mana. Seperti itu. Itu kan berarti lebih simple. Nah, kemudian the last one is excuse me. Nah, remember, this is I think it's better than the first one, second one, and third one. I think you should use that when you asking with a stranger about direction. It's a more polite. Yes, excuse me, could you tell me how to go to bla 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 bla. Nah, di sini ada kata-kata excuse me yang berarti permisi gitu kan. Terus di sini ada kata-kata could. Yang could ini biasanya kita gunakan dengan kata can, yang berarti bisakah. Tetapi ketika kita ingin bertanya kepada seseorang dan ingin menggunakan bahasa yang lebih sopan, itu menggunakan could. Menggunakan could di sini ya, could ini. Nah, atau yang berarti juga can. Could you tell me how to go to blah blah blah, how to go to library, how to go to market, how to go to hospital, how to go to cafe, or etc. Okay, and then the second one is giving direction atau memberikan petunjuk arah. Nah, ketika kita akan memberikan petunjuk arah, tentunya kita membutuhkan sebuah map. Atau ketika kita sudah mengetahui di mana letak lokasi itu, or when we knowing about the location, about the direction, ketika kita sudah mengetahuinya, kita bisa saja mengawal. Tetapi ketika kita belum tahu, kita menggunakan map. Nah, di sini
kita akan mempelajari tentang bagaimana penggunaannya ketika bertanya tentang direction, atau kita bisa mengetahui macam-macam sign atau tanda. Kita bisa mengetahui ini tanda apa, ini tanda apa. Kalau kita menemukan ini, bagaimana kita bertanyanya? Nah, kita akan mempelajari di sini. Nah, pertama ini what we call, kalau in bahasa we call lampu lalu lintas, okay? And in English we call about traffic light. What is a traffic light? Traffic it's mean lalu lintas, and light it's mean lampu. Jadi kalau kita gabungkan menjadi lampu lalu lintas. Nah, ini adalah lampu lalu lintas. Kemudian ketika kita di sini kita temukan giving direction, turn left. Apa artinya turn left? Belok kiri. And then turn right, it's mean belok kanan. Pintar. Kemudian go straight, yang berarti jalan terus. Jalan terus. Nah, go straight yang berarti jalan terus. And then across the road. What is mean across the road? Yaitu di seberang jalan. Good job. And then the last one is next to. Apa artinya next to? Di sebelah. Benar, di sebelah. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, mari kita terapkan di map. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui go straight itu artinya jalan lurus. Dari traffic light, kita bisa go straight from the traffic light, go straight in the Bond Street. Nah, kenapa Bond Street ya? Karena memang ini nama jalannya adalah Jalan Bond Street. For example, we want to go to the market. Okay, from the traffic light, you can go straight in the Bond Street, and then you find apa ini? Kita menemukan seperti simbol cross. In English, we call about crossroad atau persimpangan jalan, atau kalau di bahasa Indonesia itu perempatan. Tapi kalau bahasa Inggris karena ini bentuknya cross seperti tanda silang, maka kita sebutnya menjadi crossroad. Okay. Nah, from the traffic light you can go straight in the Bond Street, and then you find crossroad, and then from the crossroad you turn right. Turn right berarti belok kanan in the Phoebe Street, and then you can find the market. Okay, this is the application about the go straight. Okay, kalau kita mengaplikasikan tadi tentang turn left, okay, misalkan kita dari Bond Street ya, kita mau ke restoran. Okay, let's get started. From the traffic light in the Bond Street, you can go straight, and then you find crossroad. And then from the crossroad, you turn left. Turn left artinya belok kiri in the James Street. Okay, and then you can find the restaurant. Restaurant is here. Okay, do you understand? Or are you getting confused? Oh, okay, good job. You getting understand. Okay, and then how the application about the across the road? Across road. Okay, from the beginning we study about the traffic light. Okay, and then there is a crossroad because the bentuknya itu seperti crossroad ya, seperti tanda silang. Nah, kemudian kita menemukan apa ini? Nah, ini adalah bundaran. Oke, ini adalah bundaran yang kita sebut dengan roundabout. Oke, bundaran. Nah, ya, di sini ya kita menemukan bundaran. Nah, ini kalau misalkan kita mau pergi kita aplikasikan tentang cross the road ya. Misalkan kita ingin ke school, okay, school. Nah, from the traffic light, okay, seperti biasa, from the traffic light in the Bond Street, you go straight, and then you find crossroad, and then the crossroad turn right, belok kanan in the Phoebe Street, okay, and then you find roundabout, okay, roundabout, okay. Nah ini, and then misalkan kalian udah sampai di mosque, and then you find a people or a stranger, dan kalian tanya kepada orang itu, kalian ada di sini, terus orang itu menjawab, yaitu
the school in the crossroad. Oke, karena kalian di sini, maka orang itu menjawab sekolah itu ada di seberang jalan. Karena kita kan di sini, berarti kalau orang itu menjawab the school there is in the crossroad, berarti schoolnya ada di seberangnya jalan, yaitu di sini, gitu kan? Oke, paham? Oke. Sekarang kita belajar mengenai next to, yang berarti di sebelah. Next to berarti di. Oke, gue jawab next to di sebelah. Oke. Nah, coba kita praktekkan ke market lagi ya. Oke. Like usually we start from the traffic light. Okay, from the traffic light in the Bond Street, you must go straight, and then you find crossroad, and then from the crossroad you turn right, and the turn right. Okay, and the post office, and the post office is next to market, or atau the market is next to post office. Itu artinya adalah post office di sebelahnya market, atau yang kedua adalah market di sebelahnya post office. Nah, itu adalah penggunaan next to. Tapi next to tidak hanya digunakan untuk menunjukkan direction saja. Misalkan, where should I must sit down, or where should I must sit? I have no place. Nah, kita menjawab seperti ini. You can sit next to me. Nah, kamu bisa duduk di sebelahku. Nah, itu tidak hanya digunakan pada direction saja. Nah, oke, tadi kita sudah belajar banyak vocabulary ya, yaitu tentang turn left, turn right, across the road, next to, go up or go down, seperti itu ya, or around, kayak gitu. Itu menunjukkan adalah giving direction and asking direction, yang from the beginning yang sudah kita pelajari di awal tadi, itu menunjukkan bagaimana kita caranya bertanya kepada seseorang dengan cara yang benar, yaitu menggunakan kata yang sopan. Contohnya, excuse me, could you tell me how to go to the restaurant? Nah, I think you should use that, okay? Because I think it's better than the first one and the second one without excuse me and could. Okay? Okay, I think it's enough, and I hope you all guys knowing about the material today, and I hope you guys enjoy the study, and don't forget to always study more, okay? And don't forget to try with your friend to the from example, you have the partner and you ask your partner about where do you want to go, and then your partner said, I want to go to the library, but I don't know where I should go. Could you tell me how to go to the library? Like that. Okay, don't forget to practice. I hope you enjoy this study, and I'll see you guys later, and forgive me if I have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.